How many of you are excited today? How many of you are excited to know who you are? Dapat maging excited ka para malaman mo kung sino ka talaga. You know, a lot of people today, they started to malign, not other people, but they started to malign and degrade their own self. Kaya mababa ang self-esteem, no? Merong low self-esteem because ang tingin mo sa sarili mo ay napakaliit talaga. Ha? Dili ako unsa naman ko, humag-skwela. Ay, ayaw. Ay, ko'y tapad na ng puti kay, no, kani akong dila, magsalapid ni ba sa English na hisgutan. Kabalubiya ka nga akong grado sa English, 75. You know, ganun kasi tingin natin sa sarili natin eh. We always base our assessment sa ating sarili based on our educational attainment. But you know what? You are the apple of God's eyes. Siya palagi nakatitig sa iyo. Kaya ganun ka kamahal ng Diyos eh. Kaya nagalit si Satanas sa iyo. Kasi akala niya, si Lucifer, akala niya, siya yun. Pero hindi, ikaw yung pinili ng Diyos. God created a human being according to His image and likeness. Mauna, dili ka basta-basta. Dili ka kay ordinaryo lang na tao. Katong wala pa ka sa Ginoo, ordinaryo kita. Di ba? Pero katong nanata sa Ginoo, na Espiritu sa Ginoo ni sulod sa atong kinabuhi, we are not just an ordinary person. We are a person possessed by God, possessed by the Holy Spirit. That is why every time we say a word, that word has power. Because Jesus, who is the powerful God, lives in us today. Muna magbantay kita sa itong isulti. No, we have to be careful on what we will say, because what we will say, even on our Facebook, kahit doon sa story mo, kung ano ilalagay mo, espiritu yun. Yun ang mangyayari sa iyo. Di ba? Pag naglagay ka doon, aping-api. Eh talagang aapihin ka. Kasi yun ang declaration mo. Your story, your statement doon sa FB Messenger mo, di ba? Meron tayong drop a thought, drop a word. So kung ano lang ang ilagay mo dyan, basta meron lang mailagay. No! You have to think it twice. Because what you will put there is a statement, a declaration of who you are. That is very important. Dili lang na pangkatuwaan lang. Dili lang na para for the sake lang active ka sa FB. No. You are who you are because of Jesus. That's why we have to understand. Know who you are. That is the series that we are going to have for this month of March. Okay? The first, Salt and Light series. Magkakaroon tayo ng series. Ibig sabihin, sunod-sunod dito. Now, know who you are. Sino ka ba talaga? No, ingong panguban, kabalo ka, saramang ko. Anak ramang ko sa pobreng kahoy. Una, sukad nga, gidawat ni mo isip ginog manluwas yung kinabuhi, dili ka pobre. Dili ka pobre. Ang imo lang pangunahon na mo ipobre. Mo na musod kag restaurant, ang una din mong tanawon kanan sa kilid dayon ba? Pilay presyo ani, kani. Kani kay 5 pesos lang. Pagtanaw nimo isang platitong mani. Because that is a mindset. That's a poverty mindset. Hindi ko naman ibig sabihin na you really have to be proud. Bisag way kaya kanang palit yun o mamahalon. No. I'm not talking about it. I'm not talking about the price. I'm talking about the mindset. What mindset do we have today? Are we still poor in our mindset? Gikan na ta sa pobreng pamilya, nadawat na lang nato nga pobre na lang kita hangtod sa pagbalik sa Ginoo. No! Dili ka pobre, dato ka diha sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo.
Kay kung ang imong pangunauna, pobre lang kahangtod-hangtod, dako kay nakaminus kay ka sa iyang pagpakamatay sa cross. Nakaminus kay ka sa iyang kamatayan sa cross. Kag imong una-una, wala na gyud, wala ko'y pag-asa mo asinso. Mao na gyud ni akong kinabuhi. No, akong papa, akong mama, akong papa magdadaro, akong mama manglimpisahay lang. Ako ani, mananapod may tapos ako, no! If any man be in Christ, he is a new creation. The old has gone. Being poor has gone. And now you became rich in Christ. You made complete in Christ. Kompleto na ka. Wala kay pagkukulang. Nalugay naman lang ko gusto maminyo, pastor niya, wa man gyapon gyoy. Namintana sa amuang. Hulata lang. Because God will make you complete. Mabito ng banag asawa? No? They are there not to compete with each other, but they are there to complete one another. No, ang bana, kumplituhon niya unsay kulang siyang asawa. Ang asawa, unsay kulang siyang bana, siya po lang makumpleto niya na. Because the God who created us is a God who completed, finished everything in our lives. Let's read Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Knowing who you are, sino ba talaga ako? Ano ba ako? You are the salt of the earth. Say it with me. I am the salt of the earth. You are the light of the world. Sabihin mo sa katabi mo, I am the light of the world. Let your light shine before others, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Father, I thank you for your word today. Lord, it has been blessed 2,000 years ago. I don't need to pray for blessings. But what I need, oh God, is to pray that this, Lord God, this command, this, Lord God, this statement of yours making us the salt and the light of this world and of this earth, Lord, will be manifested in our lives, oh God. Lord, while we are still here on earth, this is our call. Lord God, this is our call, being the salt and the light of this world. Bless us all together. Lord, I appropriate your word to each and every one of us today. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. We live in a world of confusion, compromise, and spiritual darkness. Makikita mo ngayon, grabe, ang gulo ng mundo. Minsan, matempt na akong sabihin na mag-pray kay Lord, Lord, bumalik ka na. Sobrang kadiliman ng mundo. Sobrang korupsyon. No, people are getting, no, kanabang, ang mga tao, walay laing ginaisip, kundi ilang kaugalingon lang yun. What's in it for me? Anong meron dyan para sa akin? That is why when we are challenged to serve the Lord, some of us will say, no. Bakit? Sabi ko makuha niya. If that is the mindset that we are going to have, me and Brother Roger, we will not reach Thailand. He's from Brazil. He sacrificed his life to live in Thailand. No, he got sick so many times, almost dead in Thailand. Why care to serve the Lord in another country? Why not in my own country? If you are just, if you are just seeking for comfort, why you have to go to the ends of the earth? Ano pakialam ko dyan? Ano bang nakukuha ko dyan? There was one pastor who said to me, kabilo ka, Blair, kung atimanon lang ni mo ng imong simbahan, Blair, mo daghan na ba? Madato ka diha. Nilad yung kay pangunahuna po ng uban. Iingnan ba lang ko nga, pag matuto ni mong mission, makakwarta po ka na. Ingko brad, tanawal ko na ko naong. Tinuod niya, ako nang isulti, tanawal ko na ko naong.
naong ko kwarta. Hilom siya nga, maninood na lay kadayon. Dili, kay mo man ang dagan sa mong storya. Makakwarta ba ka na? Kalungwanto ka sa mission field. Are you gaining something? Are you receiving a lot of money? No, we're the one investing. We're the one spending our own money. Kaning trip karon to Thailand. Grabe investment tamo ni pasurat siya ani. We're supposed to enjoy the blessings of God. But God spoke to our hearts, invest it for the kingdom of God. That's why we're bringing part of the pastoral team, except for Mel and Brian, who cannot join us, because of some commitments that they have in their work. But the rest of the pastoral team are with me, are with us to go to Kimarat, just to bless Kimarat. Why care for this? For these people? Because I truly understand that I am the salt of the earth. I truly understand that I am the light of the world. That I have to let my light shine before men so that they might see my good works and glorify the Father in heaven. I am making to the maximum of my ability. I am making Jesus visible in my life so that every time I will share the word of God, I will share the gospel to the people, it becomes relevant to them. Why the people in the world are not listening? Many of them are not listening and refuse to receive the word. Why? Because maybe, hindi ko naman sinabing yung talaga dahilan eh. Maybe they could not see Jesus in us. Pag nagsalita tayo, galing sa salita ng Diyos, complete yun. Powerful yun. But how come when we share the Word of God, it seems that it doesn't have an effect or impact sa life ng sinisira natin? Maybe because they are seeing the wrong thing. But once they will saw Jesus in us, when you share the Word of God, they will always listen to us. Your words will become relevant to them. Pareha lang ko na sa classroom, di ba? Kasi mga estudyante dire, pakitasan ka mo. Mga estudyante, di ba? O, katong uban nga, murag naong lang ang estudyante. Pag estudyante ka, pag maayo imong performance sa sulod sa classroom, bisag unsa imong sultion, pag mutindog ka, maminaw sila nimo. Ngano man? Ha? Ngano man? Kay kabalo man sila. Now, you're one of the top sa inyong classroom. When you speak, they will listen to you. You have the credibility to be heard. Why? Kasi dagko kag score eh. Di ba? Pero kung ka kabagsak sa inyong exam, unya mo tindog ka dito, mingong ka sa mga classmate, kabalo ka, maningkamot lang kita. Kaya na to ni. Mingon na yung mga classmate, paghilom niya. Wala kay credibility, wala kay karapatang magsalita about your subject, about your studies. It's because wala ka namang napatunayan. Kaya minsan, patunayan muna natin talagang anak tayo ng Diyos bago tayo magsalita patungkol sa Diyos. Usay mo ingon ta sa ilabang, ano man na sila, oy, gahi, magkain na sila, oy, hindi man na sila mo tuo, sige naman kog share. Sige lagi kag share. Pero permanente nga maldita ka sa sulod sa inyuhang opisina, bungol na sila o buta na sila sa imong gina-share. Kuhita na imong tapan, isang murag ikaw yun ang gihisgutan ni Pastor Deriba. Nga maisahan ka, di ka makatulog, kay gusto kang makabalos. Unya, moingon ka nga, God is love, you know. Kabalo ka, Jesus loves you. Moingon nang imo ang kauban sa opisina, istoryahan to imong pakauwawang ganina, oh. You know, we have to understand who we are. The very reason
Why inana kagamay nga itong tanaw sa itong kagalingon? Because we don't know who we are. Kung ang Ginoo nagpakamatay sa imo, tato pa, dili ka basta-basta. Ingay mo katapad, dili man day ka basta-basta. No. Dugay na ka nagpakaroon ingnon nga pobre ka. Kada sulti nimo kay kwarta, pahait yun, lisod ang kinabuhi. Tama na ang pagkunwari nga pobre ka. Ingay mo tapad, ingay mo tapad. Tama na pagpakaroon ingnon nga pobre ka. Kaya ang pobre nimo ang imo ra yung pangunahuna. Tungod kay gibayran naman ka sa Ginoong Hesus. Di ba? Gibayran na ka. Ingon ang scripture, Jesus became poor so that you will become rich. What is that to you? Kung saan na siya ka ng tagline lang, statement lang, sticker lang? No. It has a value. Valuable ka sa Ginoo. Niya, magpakamatay ka. Siya nagpakamatay na para sa imo, para di na ka malansang, niya maghikog pa ka. Grabe ka, sakit na ba? Diba? Mura kung nag-anak ni mo, pangga ka ni mo pag-ayo niya, nasayop lang ka, sample lang na ha. Nasayop lang ka, muhingon dahil, wala ko ninyo kimahal. Paghilom niya, basig. Diba? Ano bang, you have to understand, siyang nagpakamatay para di na ka maghikog. Siya ang nagpakamatay para di rin na ka ma-depress. That's why you have to understand, you are. Sabi mo nga dito, meron akong sinulat dito eh. We live in the world of confusion, compromise, and spiritual darkness. But Jesus did not say, try to become a salt. Or someday, you might be light. Hindi. Hindi nga siya nag-isip eh. Nung sinabi niya yun, nung sinabi niya, you are. You are the salt of the earth. You are the light of the world. That is your identity in Christ. You are identified with Him. That's why He said, you are. You are the salt of this earth. This earth doesn't deserve love. But be the salt of this earth. He said, you are. This is identity, not aspiration. Wala na yun si Jesus na one day, you will become the salt of this earth. No. Pagka born again pa lang nimo, ningon na si Jesus sa imo, you are the salt of the earth. You are the light of this world. Let your light so shine before men, so that then when they see your good works, they will glorify Jesus up there in heaven. Palakpakan natin ang Panginoon. That mindset must sink in sa utak natin. Sa Bisaya pa na, isilsil na sa imong alimpatakan. Para unsay imong mahinumduman, buwahan, ugma, mahipatik sa pamantalaan. Wow! Asa mo ka nakuha ng pastor? Kinahanglan mong kita from time to time. Muna usay mo yung balik-balik naman yung scripture kung ginabasa. Okay, balik-balik na kay gahi mang kagulo. Kalabit ang imong ginikanan. Labi na ang mga mama, ang uban, ang tanaw na silang mama, si mamoy parang sirang plaka, pabalik-balik. Hangto dili ka mo sunod sa iyang gisulti, bagsige na siya andar-andar. Diba? Tunguna, gagmay paming bata, pag magyaw-yaw na galis mama, na, ang ubang na kong mga manghod na nasa likod ni mama, maghananaw. Labi na kung ako makasabaan, muha na akong mga manghod sa likod sa mama. Kabalo ka,
how many times there are scriptures or word in the Bible nga paulit-ulit, paulit-ulit. Di ba? Ya kita, di rapat akan paulit-ulit. Kuan ha, inani, paulit-ulit, unlimited. Pero try to read the scripture. There was one chapter there. How many times the Lord said, fear not, do not fear, do not be terrified. How many times in Isaiah 41, if I'm right, Isaiah 41, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Do not be terrified. Ayaw kahadlok kay kauban ko nimo. Ako ang imong Diyos nga magbalantay kanimo. Pagabot na po sa ubos, balik na po. Do not fear, for I will help you and come to you to rescue you. Unsa man si Lord, oy mura magibuguan sa tuwa, sige magbalik-balik ning sige lagi balik-balik kay di man kagatuo. Sige balik-balik kay gahi man kagulo. Ang humok na di ay karon. As we have to meditate. You know, dili ka magbinutan para tawagong kang you are the salt of the earth. You don't earn being the salt of the earth because that is your identity. Mabita ng ubang mga tao nga nasa kalibutan, mahal naman siya. Di ba kasimba na siya? Di ba bunagin na lagi siya? Di ba sige na success sa Word of God? Palahubog lagi gihapon. Grabe lagi gihapon manigarilyo, manimahog gihapon mo. Bisag ikan na sa simbahan, inigawas, inigbuga sa iyang isulti, mahog gihapon sigarilyo. Kabalo kang ano, sila ang nasa kalibutan, kabalo sila, kinsa ka, supposedly. They know your identity. You are the salt. You are the light. Kaya pag tayo nag-umpisa ng gulo, patay na, palong na ang suga. Pag kita ang nangaway, kita ang di mo pasaylo, unya may bawal sa tibok opisina na maglisod, nagyukag, reach out, bisag isa na lang. Because they will not listen to you. Because they know, the world knows that you are the salt of the earth. You are the light of the world. May pangkalibutan kay kaila sila. Mura ba katong wala ko nagpastor ba? Unya nay na demon possess. Katong na demon possess wala ko nailhan. Pag ana niya sa kuha, pahawa, pastor ba ka? Palayo kong interpret Chris. Makalimot magugo. Di ana tong na demon possess, pahawa, pastor ba ka? Nakuratan ko, nga naman. Wala man ko nagtuo sa kong kagalingan na pastor na ko. Di na gali ko magpatawag kong pastor. Kaya nakahintay naman ko ato. No? Pero ang yawa, kaila sa ako. Muuningon si Pastor Rafi Lagat, o diha, dapat mauwaw ka na, Blair. Ang yawa, gila ka nga pastor. Pero ikaw, wala ka nag-ila nga pastor ka. That's very, makaulaw, bitaw. Dito ko natauhan, wow. Because the evil spirit connects to the Spirit of God inside of me. And the evil spirit respected me. But I don't have a respect of my call. I just set aside everything because I don't want to become a pastor anymore. After experience, very painful experience in Hingog, I've said to myself, mag-insurance na lang ko, license bitaw ko, mas budato pa ko dali. Samok ni mga mastor. That was my word. Samok ni mga mastor, ikaw pa ni tabang, ikaw pa daoton. Kung naka 50 ka membro, 50 po ka potensyal nga problema ang mabot sa imong kinabuhi. Wapay labot sa imong kugaling problema. That was my mindset before. Because I'm focused on myself. Ako. Kung saan na akong kalipay, pila lang may opering rin singoog. May lang ako'y membro dito nga kada simana, mahatag 1,000. Pagkamatay niya, wanag yun. Ang nabilin, kato na lang tighatag og 20 kada simana. If that is the mindset, focus on you, and you don't focus on your identity, you will reach nothing. You will not reach your destiny.
That is your identity. You are. Sabihin mo sa katabi mo, you are the salt of the earth. Sabihin mo doon sa isang katabi mo, you are the light of the world. This is the identity, not aspiration. Totoo yan. You don't aspire to be one. You don't aspire to be identified because once you got born again, once you accepted Jesus as your Lord and Savior, you are already identified with Christ. Kaya sinabi ni Paul, it's no longer I that lives. The life that I have today, this is no longer my life. This is the life of Jesus in me. It's no longer I live, but Christ liveth in me. And through me, I will manifest as the salt of the earth and the light of the world. There are observations here. 3 things. Number 1, salt preserves. You carry God's presence. Kanang imuhang pagka born again, pagka Kristiyano, you already possess the presence of God. Wherever you go, even the enemy, even Satan, no, katong na demon possess, nirespeto sa kuha, pawa, pastor, baka katong naulian na siya, nangutanan na siya, kinsa day mo? Ingo ko sa katong principal, sir, okay na na. Nganong nakabalo mga, hasta tong principal, ingon siya, Brad, pastor day ka? Hapit ko, maingon kang, Sir Roger Alcantara nga, psst, may pangyawa. Ang yawa, hadlok na nimo. Bisang pag ang atong dagway usahay, sa dagway pa lang suspect na. Pero kung anak ka sa Ginoo, hastang yawa, hadlok nimo. Ang problema lang, ikaw po hadlok po sa yawa. That's, mo nang problema diha. Pero ang tinuod ani, tungod sa imong identity with God, hadlok ang yawa sa imo. There was one minister before, when he started to pray, when he started to speak in tongues, and then suddenly, nainikalabog sa iyang bintana, nainisulod nga object. And then when he looked at it, and he said, oh, I thought it's somebody else. Ikaw naman din ang yawa ka. Hindi lang ka, mag-ampo ko. Wow. Ikaw ka, kung nainisulod sa inyong kwarto, ipagtanaw ni mo ang yawa, makaampo pa ka? Because you carry God's presence. That's being the salt of the earth. In biblical times, salt prevented decay. Kana bitong mangisda, not only during the time of Jesus, but even today, kanang mga si tawag na, mga mananagat, tama, kanang mga mananagat, tanang isda nga ilang kuha, ibutang lang nila dito sa ilang fish cage. Nga, butangan na nilang daghang ice o asin. Because ang asin will preserve the freshness of the fish. Even if the fish is already dead, but once na ay asin, na ay ice, it will preserve the freshness of the fish. The same thing sa ato ang kinabuhi. Hangtod na ka, ma-preserve nimo ang presensya sa Ginoo sa inyong panimalay, sa imong opisina, sa inyong negosyo, sa imong eskwelahan, sa inyong classroom. Nganuman, you are the one who will preserve peace and order inside your school or home. Jesus was, without salt, meat rotted quickly. Jesus was saying, you are what stops corruption. Where you are placed, corruption slows down. Integrity rises. God's presence becomes tangible. Kung Kristiyano ka, yan na ka sa sulod sa inyong opisina, dili ka dapat muapil-apil sa bisan unsang matang sa korupsyon.
Because you are there to preserve the presence of God. You are there to protect, supposedly. Hindi ho totoo yung sinabi na, if you cannot go against them, then join them. That's a badly philosophy. You know, if you cannot go against them, no, even if you don't like the music, dance with them. Whoa! Kung sabay, kalahian na to. What separates us, or what separates us from the world, or the world? Kung sabay, nakalahi na to sa kalibutan. Kay kita, dili kawatan. Inay mo katapa, dili ka kawatan. Muna ako nang ginabalik-balik, di ba? Kung na ay mga office supplies, labi na diya sa City Hall, sa inyong mga opisina, labi na nas gobyerno, ayaw, intaw ninyo na dalas balay. Kanang mga fastener, kanang mga stapler, yung stapler kay, napag yung nakabutang dito, for office use only. Napay sticker, wala lang yun mo gitanggal. Ngayon yung anak, Ma, sa inyo mo rin yung opisina, mao? Ay, sige, sa diya. Di ba, kailangan mo na si mong project? Nana. Unsay tawag ka na? Ha? Ikaw nagsultian na, dili ako. Bitaw, simple raman ang kawat. Ang simple nga kawat, o dinagkong kawat, pariho, unsay apelido na? Kawatan. Ang apelido. Chinese din, no? Tan man. Kawatan. Genesis 18. Abraham's righteousness could have preserved a city. Tama yun. And in Acts 27, because Paul was on the ship, everyone survived. Malunod na unta. Pero kung naman si Paul, wa nalunod. Naman experience ngayon, nana. Di ba? Makras na untang aeroplano. Murag katong nag-emergency landing, mi ba? After ko na COVID, I survived in COVID. Anak ko, yes Lord, salamat Lord. Kay gibuhi pa ko nimo Ginoo. First trip na ako sa Thailand. Di man tayo ko magpabakuna, pero di man ko kabiyahe. So I cannot fulfill the command or the mandate of God in my life and missions. So nagpabakuna lang ako. Pag first trip na ako, 2022, I think July, no? From Manila mo to, wala pa may direct flight. From Manila to Thailand, no? Kasi nami work dito sa border. Halak ka, tulugay ko, ipukaw na lang ko sa flight stewardess. Kaya nga naman, nanay announcement ang captain that something is wrong with the aircraft. No? Instead of going to Bangkok, we fall short to Ho Chi Minh City in Vietnam. No? 6 hours we waited there. Pero ningon ko, Lord, dili ni makras ba? Nanghilak naman ako mga kauban. And they have already, the oxygen already dropped. Nanghilak na ako mga kauban. Iko dili, Lord, dili makras. Kaya naago ko diri. Usay, it sounds, no? Pero that is true. Dili may pobre Ginoo. Kaya nga naman, naakuha ni nga pamilya. Malugi man mi. Pero dili ni tuloy-tuloy nga kapobrehon. Makarecover mi. Kaya naa ako din But of course, you don't boast for it. Di ka moingon sa mga pamilya, pasalamat mo sa gawa. Kaya kung wa ko diri, dugay nang tanang matay. Na, basig ikaw may patyon sa mga pamilya. Do not try to boast on anything. But you know your identity. You are there to preserve your family. You are there to preserve your situation. You are there to prevent or preserve your life to destruction. Because you carry the presence of God. You are the salt of the earth. Number 2, salt flavors. You influence your environment. Kanigid.
ang imong kinabuhi maghatag og panglasa sa imuhang community, sa imong environment. Munang moingon na sila, lahi lagi ka, Teacher Mel, no? Kabi siya, grabe na kayo imong problema ba? No, kanang, dili lagi ka nagatantrums. Kaya na uban ng mga Kristyano, bisag tiguang nagatantrums gapon. Ano yung lalay maning, anong ako mang yun? Kinasikil out ko sa kong boss, baka na kong boss, anak kinasyawa. Magulos dili ka. You carry the presence. You just turn your back on your situation and would fold your knees before God and cry out to Him, palaban sa Ginoo, Lord. Hindi na ako ni makaya, Ginoo. Tabangi ko, bilang saat paya ka. Ngay, di ko ni mo biyaan, that you will not leave me nor forsake me. Lord, save me from this. You said in Isaiah 41, Lord, that you will come to rescue me. You will come to help me. You will uphold me with your righteous right hand. You will even carry me close to your heart, oh God, so that I can feel your love. I can feel your heartbeat, oh God. Lord, help me. Kaysa, karon si Manag, grabe akong yagian ba? Pero never, stressful kayo ng week sa kuha. But never I complain before God. Nihilak na ko. Gigakos na ko ni Che. Gigapoy ko, Lord, ikapoy nung Lord. Kaning biyahe ni Doc Rage o ni Doc Himes, na ingon pa ni Doc Himes, sa tiyang description na to, buzzer beater. They are not supposed to live because of one document that is missing in Dr. Himes Raso, Dr. Himes Raso's documents. Grabe. Pero kuyo kay pagtuon ng Team Raso, naliwat ni sa ilang inahan nga si Ate Annabel Abian. Ni Adtog Airport, bisag pwede yun ma-upload, 100% ma-upload. No, ma-upload, sorry. Saging man din ang upload. Ningon na ang provincial officer sa DILG, sa Digos. Ningon na ang among connection sa intelligence group, si Ma'am Melody, Doc, ayaw pag-gamble kay lisod kayo, Doc. Daghang mga opisyales sa gobyerno nag-i-upload na si aeroplano, ipagawas tungod kay kulang ato na document. But we journey together. Grabe among inampuan ni Pastor Che. Nanto ko na, Lord, dili po iti, luoy kay mga bata. Because kato gift to sa ilang ginikanan sa ilang duha ka anak nga ni graduate. Grabe ang frustrations pa, dili na ako. Kaya ako rin ba itong una, sa alang ko sa kong papa nga, paubanong ko sa jamboree sa Makiling, unya last minute, gi-abort, wala ko gipauban. Nilayas biya ko ato. Oh, di mo ka naanggog sa aral niya, dili buhaton, mulayas ko na. Basta akong mama, akong papa, manaad, walang na-feel na ko mga bata pa. I cried out for them. Abalo ka, suddenly, tanday na. Roger knows the original person who is doing this. Yeah. My ninong Rene. Suddenly, while going to the airport, take note of the faith, ha? Di ni basta-basta nga pagtuo. Paingon na sa airport. Nakadawat kong text. That's buzzer beater. At 1:30, the flight is 4:30. At 1:30, the DILG, no other than the Secretary Remulla, signed the approval of foreign travel, unsa tawag na, Doc? Foreign Travel Authority, no? Was released to Dr. Himes Raso to go abroad. 1:30 ang flight
4:30. Nana sila sa coastal road, nagdagan, nagtuo, nga makalupad yun silang upat. Because you preserve what the enemy has planned. The Lord turned it into good. Anak ko kay Pastor Che, wow! Naisunod na ni. After pila ka oras, nag-PM si Doc Rage, Pastor, approve na ko. Na-approve na po ang akong Foreign Travel Authority. Palakpakan nato ang Ginoo. Every time you make God first over your life, over your concerns, over your family, over everything, He will make you first priority in His list. Napamatutan, gina ko na, grabe. Manaingon ako kay Pastor Che, excited kay ko ba? Bisag ko ko'y tulog, excited kay ko ba? Kay kabalo ko, katong nahitabo kay Doc Himes, nahitabo kay Doc Rage, pwede mahitabo sa inyo atin eh. Kanabitong, nanakay mga kuwan, sumon, nanakay mga, ay lang po ng warrant of arrest. Basta, nanakay mga sumon, nanay mga nagpatawag ni mo. Remember mo sa nahitabo sa kuha? No, gipadalang kong sumon, hapit na ko kasuhan, kay naskam ang sakyanan nga akong gipalit. Unya ang ila pag yung abogado, kay si Inday Sara pag yun. Unsa may kalaban-laban taon ako. But we plead before God, and God rescued us. I will come to you, He says, and I will rescue you. Because you are the salt of the earth. Salt that can preserve and salt that gives flavor. Manotis nimo, basta magtarong lang ka sa imong gitrabahoan, ang mga tao makanotice na ba? Kabalo ka, malipay lagi may masana ka. Masana gitaw ka, panayat kayo nga itong working relationship diri sa opisina. Pag na'y mag-away, ikaw din mag-una-una ko. Sige lang. Kasi luwa lang na, kay ang tao makasala man yun. Wala may perfecto nga tao. You will always act as a mediator. Why? Because the real mediator, which is the Holy Spirit, lives in you today. Muna nga, ayaw sa yangi. Salt adds taste. Without salt, food is bland. Mapanos ng imuhang giluto pag walay asin. Christianity is not meant to be boring. It brings life, joy, hope, and excellence. In the world, it's tasteless. It's not because salt failed in chemistry. It's because salt lost its influence. Kabalo ka, ang kalibutan, wanay lami. Dili tungod kay walay asin or na-fail ang asin. Kundi tungod kay ang asin nawan-an na sa iyahang flavor. Muna kung tanaw nimo sa imong kagalingon karong buntaga, layo na manghigos Ginoo. Tama tong gingon ni PB, nag-connect ang word nag-share ni PB, ni Pastor Brian. Tanaw nimo say, no? Naka sa usa ka distant relationship with God. Nga ikaw napuno na lang ka og desire para sa imong kagalingon, pero wala lang ka nagunahuna unsa imong buhaton para sa Ginoo. Don't wait until you lose your flavor. Kaya ang asin, mawanan ra ba yun na siya panlasa pag madaot na. Jesus warns, if salt loses its saltiness, salt loses impact when it blends in, it gets diluted, it compromises purity. It's all in the screen. I don't know your present situation today, but I want you to remember, to be reminded. Try to check. Okay pa ba ko? Okay pa ba ni Lord? Go to the cross. Go to your prayer closet and ask God, Lord, okay pa ba ta?
na ubang mga leaders na manotice nila nga init manigulo si Tatsa ko. And then somebody dared to come to me and said, Tats, okay ba ta? There are times I'm tempted to say, Dili! But because he came to me with a humble heart and said, Tats, sorry kayo. Matunaw kung kasing-kasing na ba? Bisag di ko muhilak, mutulo lang, kusang loob, mutulo akong luwa na. Kanang mingom ito nga, Tats, sorry kayo. Oh. And then I will always meditate on Jesus. Si Jesus, gitraydoran, dili ka usa ka tulo. Si Jesus, gidudahan na scammer. Kinsa man daw nagduda siya nga scammer siya? Si Thomas. Di ba? Kung sa'yo ko ni Thomas, mutuo lang ko. Kung kanya akong tudlo, ituslok sa kilid niya, nagyagihan siyang bangkaw. Mutuo lang ko nga, siya yun na, nabanhaw. Kung siya tanaw namin, Jesus, scammer? But Jesus did not even confronted Thomas and Peter. Ana lagi ko kung si Judas, walang to naghikop. Mapasaylo pag ito ba? Muna ko mo, doon lang kasi bisag unsa kadako yung mga traso. Pasaylo ang gikan niya. Kaya nagpakamatay siya tungod sa iyang paghigugma kanimo. Last, light shines. You reveal God to the world. But there are, light does three things. Quickly. Sige daw, ilapag tanan. Light does three things. Light exposes darkness, hides fear, sin, and confusion. Light reveals truth. Tingnan ka nang, musulod dito ka sa kwarto, kay daot ang imong bumbilya. No? Gusto na ako na illustrate karon kaya lang, pagpalungon mo na ako ni palong ni kapil, dugay mo balik. Bisag unsa kang ngit-ngit ang imong kwarto, nalay isa ka posporo, na imong gisindi. Manotice nimo, mawala ang kangit-ngit, ug mo danag ang kahayag. You are the light of this dark world. Palakpaki imong kaugalingon. Number 2, light guides. People are lost and searching. Your life may be someone's direction toward Christ. Dagan sa tuwa din di ba? Ang atong kinabuhi itong una, wala yoy direksyon. Pero sa dihang nasulod ta sa simbahan, sa dihang naduol ta kang Jesus, because we only have 3 goals as a leader. First, bring them to Christ. 3 C's money. Second, bring them to cell group or life group. And third, bring them to church. That gives direction and meaning of life. Kabalo ka ang imo ang dagway karon murag lisanag na. Adi kay murag lisanag na gyud. Pagsulod nimo diri, murag ka permanenteng nakakaon o katulon og iba. Kita mo ang iba kanang aslong ba? Sulod din anong now? Musta mga kabrad? May man. Pero fix ba? O tanawan na yung tapad. Tanawan yung tapad. No? Bisag dili pa kompleto yung postiso pero lamin na kayang katawa. O, di ba? Why? Because light guides. Many of us here, we guide people. We bring people to Christ. Because that is our identity. Palakpakan na itong Ginoo. Light attracts. No? Asa to sige boy? Sige boy, pag makita nagsuga, makakita siya lights, wala na siya. Whoa! He's always amazed with lights. Especially lights with different colors. Shining lights. Shining bright.
Ma-amaze ka sa bata, muhanag siya, wow! Because light attracts. In darkness, even a small light becomes powerful. Mo na nga, wingon sila, kanap itong mga tauan daw nga, mga balay, itong una, no? Butang ilan ang mga suga. Manglayas na ang mga namuyo diha nga anan o ngit-ngit. Ipasiga lang ang suga. Sa imong ginabuhi, posible nga naay work of darkness sa imong ginabuhi. Just ask God, Lord, give me the grace. Lord, give me your grace so that my light will shine before men. I am not perfect, yes, but I am the light. Even if I'm not perfect, it will not change my identity. Because I am the salt and the light of the world. Light attracts. Jesus said, a city set on a hill cannot be hidden. The world is not waiting for further or louder opinions. It is waiting for brighter lives. Our application today, live visibly for Christ. Don't hide your testimony. Share it to the people. Let your good works point to the Father. Ayaw yun ang kuna. Ayaw yun pagpabida-bida. No? Ayaw himuang sa sige mo kaon sa Jollibee. Palagi kang bida ang saya. Dili ka ang bida. Dili man ikaw nagpakamatay. Tama? Siya man. Dapat siyang bida. You always point your finger to Jesus, who deserves all glory and honor and praise. I would like to close this with this statement. Before we change the world, we must remember who we are. Kaya kung dili ni mo sing in sa imuhang panghuna-huna, di gyud ta mo lampos. Bisag unsang mahitabo, I am the light of this world. Ngit-ngit pa man sa alkitran ang akong kaugmaon ingon sa uban tungod sa akong kagahapon, but I don't believe in that anymore because today I am the light of the world. Hallelujah. Monang ang una gyud ako manotice basta ang tao maborn again, musanag yun ang dagway. No, ako lang pimitingin na sample si Tamtam. No, walang na siya gupit ron, pero ano ko kadugayan ba? Wapo mo na ni Tamtam mo. Kaya kung tanaw ni Tamtam to una, manirtiray yun na ba? Hawatan yun na ba? Pero nausap pa, pagka-born again ni Tamtam, wow! Pogi man na yung bataan eh. Long hair man na eh. Ma-change yun ang countenance. Naiuban sa inyo diri, pagsulod pa lang diri, murag, suko mo na ako. Magwali ko, ana rin yung dagway yung. Pero karon makita na ako ba? Lilia ko na yung tapan, Lilia. Di ba? Di ba, nagkakatawa na? Pila mo ka, bulan, lapad na, sira nagmugot. Pero karon mo katawa na. Ano man? Because he understand that he is the salt of the earth and the light of the world. Sa atong panimalay, pasigahon na itong suga. Sa atong panimalay, atong maayong panlasa or kanabang atong community, ang atong balay, ang atong opisina, tagaan na itong nindot na panglasa na kung naata lami kayo ang harmonious relationship, na ay unity, na ay love overflows because you are the carrier of God's presence. Amen ba?
ingay mo katapan. Guwapa manday ka, guwapo manday ka. Basta tutukan lang ka. Ha? Before we change the word, we must remember who we are. You are what? You are a preserver, an influencer. Dili ka vlogger, nga bisag unsa lang imong i-vlog. Bisag isunog CR, nag-vlog. Nagunit og tisyo, nag-vlog. Lami kayo, puspusan ba? Saan man iwan na may mahimo? Ang influencer, you influence people with the presence of God who lives in you. You possess the presence of God. A revealer of God's glory. Katong mga tao nga wanay paglaom, ikaw ang gamiton sa Ginoo nga matagaan sila paglaom. Amen. Lami kayo ba kada mo smile sila tungod sa imong gisulti ba? Mo smile sila after nimo sila human gyampuan. Pag human nimo gako sa ilak yan smile on salamat kaayo ha. Dugay na way ni kakos na ko ba? I know a guy in Pakistan who is the hugging and the kissing evangelist. Tanang mga Muslim, mga imam, mga ustads, iyahang gakson, unya iyang halukan. Wala ko'y mupatay sa iyahan ito. Bisag kabalo sila nga missionary siya. Because hugs and kisses gives a message of love. Revealer of God's truth. Not called to survive culture, but called to shape it. Wala na ito na ginabuhat noon kay we want the culture to survive. No. That's who you are. That's who you are. That is your identity. You are called to shape it. Hallelujah. Kinsay ganahan na. Muli kang ang imong pangunaw na, I am the salt of the earth. Salt preserves, and salt gives flavor, and light gives direction. When we go out of this place, bring that with you in your spirit. I am not an ordinary person. I was created by God according to His image and likeness. That's why I have His presence. Let's all stand. Let's give God a clap offering. Palakpakan natin ang Ginoo. Before I will pray, let's just worship and honor God today. Sama sa kong gingon, if you find yourself, murag layo na magigos Ginoo, balik lang. Walay nag-condemn sa imuha, walay nagbahay sa imuha, walay mo sudya sa imuha. Only the enemy is the accuser of the brethren. But never God, never God's people will condemn you, will, malign you, because God's people understands that you can commit mistakes from time to time. You can commit sin from time to time. But it will never change your identity. You are the salt of the earth and the light of this world. Hallelujah.